Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melihat penampilan atau menonton menonton film dokumenter lanjutan dari part 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan hari ini kita akan melanjutkan part yang keenam. Untuk mempersingkat waktu, jangan berlama-lama, ayo kita mulai. Ya, teman-teman, inilah dia film dokumenter perjalanan dunia politik Ruhollah Khomeini atau Ayatullah Ruhollah Khomeini, sang revolusioner Iran, part yang keenam. Ayo kita nonton sama-sama. Salam. Imam Khomeini mengajar kelas seminari Bahthul Kharij Fikih selama 4 tahun, dan setelah itu beliau memulai pelajaran Al-Hukumah Islamiyah yang pasca revolusi menjadi pijakan penulisan Konstitusi Republik Islam Iran. مذهب اسلام غیر از مذهب مسیحیت است. شما اطلاعی از مذهب اسلام ندارید که مذهب اسلام یک مذهب خشک مربوط به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش با عباداتش مخلوط به هم است و همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارند اسلام هم دارد. Dasar-dasar pemikiran Imam Khomeini dalam pelajaran fikih dan usul fikih telah menjadikan kelas beliau penuh dengan para pelajar, baik dari dalam atau luar negeri, seperti Iran sendiri, Pakistan, Afghanistan, India, dan negara-negara Arab Timur Tengah lainnya. Waktu terus berlalu, dan selama 11 tahun beliau di Najaf, Imam semakin terkenal sebagai seorang ulama yang memiliki keluasan ilmu, dan seorang ulama yang sangat disiplin dalam pengaturan waktu dan aktivitasnya, walaupun usianya telah mencapai 73 tahun. Beliau memulai aktivitas kesehariannya dengan bangun dari tempat tidurnya pada jam 4 pagi untuk melaksanakan sholat malam dan membaca Al-Quran hingga masuknya waktu subuh. Sebelum matahari terbit, beliau meninggalkan rumahnya menuju Masjid Syekh Ansori untuk mengajar. Pada jam 11.30, beliau kembali ke rumah menyantap sedikit makanan ringan dan istirahat sejenak, kemudian menulis pelajaran yang telah ia sampaikan pada para murid dan santrinya. Setelah itu, beliau menemui para tamu dengan alokasi waktu 5-10 menit untuk setiap orangnya. Di saat tiba azan zuhur, beliau memimpin sholat zuhur di salah satu di antara 2 masjid, Al-Hindi atau Syekh Ansori. Begitu pula tausiah politik beliau lebih banyak disampaikan di Masjid Syekh Ansori. Setelah itu, beliau kembali ke rumah dan menyantap makan siang yang tidak lebih dari 1 jenis lauk. Kemudian istirahat siang hari antara 30 hingga 45 menit, dan bangun pada sekitar jam 4 menikmati minum teh sore hari buatan tangan sendiri. Pada pukul 16.15, beliau memulai aktivitas sorenya dengan menelaah buku dan kitab hingga beberapa menit sebelum azan, dengan disela 30 menit olahraga dengan berjalan di halamannya. Di saat maghrib tiba, beliau memimpin sholat maghrib dan isya berjamaah di halaman rumahnya atau di Madrasah Al-Burujurdi. Setelah sholat isya, biasanya beliau duduk di halaman rumahnya sendirian sekitar 45 menit, dan ini merupakan waktu yang paling indah bagi dirinya. Pada pukul 8 malam, beliau meninggalkan rumahnya untuk berziarah ke pusara suci Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kurang lebih 2 jam tinggal di sana dan pulang ke rumahnya sekitar pukul 12 malam. Sesampainya di rumah, beliau menelaah buku dan kitab hingga pukul 2 dini hari, kemudian merebahkan tubuhnya untuk beristirahat. Hanya 2 jam beliau tidur dan kemudian bangun lagi pada pukul 4 pagi untuk memulai aktivitas hari barunya.
Jadi beliau menghabiskan waktu untuk tidurnya hanya 3 jam hingga 3 jam 15 menit. Dan beliau istiqomah dalam program waktu yang beliau atur seperti ini selama 13 tahun di Irak. Dan beliau lanjutkan setelah kembali ke Iran hingga beliau wafat. Pada tahun 1971, Shah mengundang para kepala negara dunia untuk menghadiri sebuah peringatan berlalunya 2500 kejayaan kerajaan Iran. Pada upacara tersebut, Shah menampilkan kekuatan militernya dalam berbagai kehebatan yang mereka demonstrasikan di hadapan para tamu. Setelah itu, para tamu dipersilahkan untuk menikmati makan malam termahal di dunia sepanjang sejarah, yang dihadiri oleh 500 orang tamu dari 69 negara. Di antara mereka, 14 orang raja dan 16 presiden yang dihidangkan dalam 17 kemah besar dan mewah karena dibuat dari sutra dan benang emas. Makanan yang dihidangkan adalah pesanan khusus dari beberapa restoran terkenal di Paris yang dibawa dengan pesawat khusus. Sungguh pesta yang melebihi batas-batas kemampuan daya khayal dan menghabiskan biaya yang sangat besar, padahal dilaksanakan di atas penderitaan yang diderita oleh rakyat Iran yang hidup di bawah garis kemiskinan. Imam Khomeini mengeluarkan sebuah pernyataan sikap yang keras dan tegas mengutuk pesta perayaan tersebut. Tuntutan dan pernyataan Imam terus berlanjut dan bergulir di seluruh desa dan kota Iran melalui para murid dan pendukungnya. Mereka berkumpul dan melakukan berbagai pertemuan serta berbagai orasi politik yang disampaikan oleh murid-murid dekat beliau seperti Mutahhari, Bayazidi, Khamenei, Rafsanjani, dan banyak lagi lainnya. Shah berusaha sekuat tenaga untuk menyetop berbagai statement, pernyataan, dan fatwa Imam Khomeini. Surat menyurat pernyataan dan pesan politik Imam dari pengasingan ke dalam negeri Iran benar-benar telah memainkan perannya dalam rangka memberikan kesadaran dan pencerahan rakyat Iran. Selanjutnya, pemerintah Irak yang dipimpin oleh Abdus Salim Arif menawarkan kepada Imam untuk memberikan fasilitas radio yang diberi nama oposisi Iran. Imam pun menerimanya. Namun tidak berjalan begitu lama, sehingga revolusi Ba'athi di Irak meletus pada tahun 1968 Masehi, dan hubungan Imam Khomeini dengan pemerintah Irak yang berkuasa saat itu melemah dan pupus. Imam menolak bekerja sama dengan rezim Ba'athi sosialis Irak, sehingga hubungan kedua belah pihak semakin hari semakin tegang, hingga akhirnya Imam memutuskan untuk meninggalkan Irak. Namun rezim tidak mengizinkan dan melarang hal itu. Malah mereka memenjarakan Imam di dalam rumahnya di Baghdad dan memantau setiap gerakan Imam hingga akhirnya mereka mengepung rumah dan menyerang dengan keji. ابتدا چند نفری در منزل ما به عنوان حفاظت و شایعه هم درست می‌کردند که اشخاصی آمدن برای ترور شما، بلکه یه دفعه گفتن 50 نفر آمدن که من گفتم این متنش دلیل بر دروغ بودن است و اینکه ترور 50 نفری هیچ وقت نمیشه، باید یه نفر بیاد. کم کم مامورها زیاد شدند، بازم همین که ما میخوام حفاظت کنیم، لکن من از اول به بعضی دوستان میگفتم قضیه حفاظت نیست، قضیه مراقبت از این است که ما چه میکنیم. طور رسمی به ما گفت که ما چون یک معاهداتی تعهداتی با دولت ایران داریم، از این جهت نمیتوانیم تحمل کنیم که شما اینجا فعالیت بکنید. و شاید امروز همین مقدار گفت و روز بعدش باز آمد و بیشتر و گفت که نباید شما چیزی بنویسید یا در منبر صحبتی بکنید یا نواری پر کنید و بفرستید، برای اینکه این مخالف تعهدات ماست. من بهش گفتم که این یه تکلیف شرعی است که
به من متوجه است. من هم اعلامیه می نویسم و هم در موقعش در منبر صحبت میکنم و هم نوار پر میکنم و به ایران میفرستم. این تکلیف شرعی من است، شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید. Saat itu, rezim menangkap setiap orang yang ada di dalam rumah imam yang melakukan aksi protes. Terima kasih teman-teman yang sudah setia melihat film dokumenter sejarah Ayatullah Ruhollah Khomeini dari part 1 sampai part yang ke-6. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan pelajaran dan pengalaman serta pembelajaran dan pengetahuan. Nantikan video selanjutnya part ke-7. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.